صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله المعبود لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم جميع سادتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأمواتها أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسن وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Allahumma salli wa sallim. Minta hajatnya masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جاز نبيا عن أمتي. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والتوبة والقبول.
والفاتحة كما نوى سيدي الحبيب عمر بن حمص المسلم حبك المسلم على حضرة النبي محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوساع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوساع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرفه ورداع. يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرفه ورداع. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد نهل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفاع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد
واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. سلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. سلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. سلام عليك زين الأنبياء. سلام عليك أتقى الأزكياء. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك أصفى الأزكياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء ولد المشرب في ربيع الأول والقلب يغفاك والكواكب تنجلي ولد المشرب في ربيع الأول والقلب يغفاك والكواكب تنجلي والقلب يغفاك والكواكب تنجلي ولد المشرب في ربيع الأول والقلب يخفاك والكواكب تنجلي ولد المشرب في ربيع الأول والقلب يخفاك والكواكب تنجلي والقلب يخفاك والكواكب تنجلي يا نفس نيت المنى فاستبشري وتلا يا نفس نيلت المنى فاستبشري وتلا هذا الحبيب وهذا خاتم رسلي هذا الحبيب وهذا خاتم رسلي والقلب يخفاك والكواكب تنجلي ولد المشرب في ربيع الأول والقلب يخفاك والكواكب تنجلي ولد المشرب في ربيع الأول والقلب يخفاك والكواكب تنجلي والقلب يخفاك والكواكب تنجلي وتكون آمنا رأيت جملا وتكون آمنا رأيت جملا كالبدر في ليلة يلوجها
ينجلي كالبدر في ليلة يلوجها ينجلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نورا فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. والنور طه عبده منا به في ذكره عظم به منانا صلى الله عليه. هو رحمة المولى تعمل قوله فليفرحوا وحده به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستسرا أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كانا صلى الله عليه. بين الصلاب وبين ماء فاستكب من غفلة عن ذا وكن يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل
ينقلني بين الخيار المصانا صلى الله عليه. لم تفتر من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه الإلهي صانا صلى الله عليه. طهره الله ما اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنسر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول الشافعين ومشفع أنا قد لا أتوانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجمع فاخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتينا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقصر عن عطاه نهانا بالله كالذكر وصف محمد كيما تزيع عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أدم الصلاة على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي
محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. هام قلبي يا قلبي عندما ذكر النبي شوقا لتلك الديار محمد أحمد طه يا طه ميل الأنوار هام قلبي يا قلبي عندما ذكر النبي المختار قد هما شوقا لتلك الديار محمد أحمد طه يا طه كامل الأنوار
الخطوب أتينا إليك نروم الأمان إذا ضاق فينا الزمان وجدنا بظلك فيض الحنان إلهي إذا ضاق فينا الزمان وجدنا بظلك فيض الحنان إلهي وإن طال ليل الخطوب إلهي وإن طال ليل الخطوب أتينا إليك نروم الأمان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شهم ابن عبد مناف ابن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله واحفظ عليه أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالطهر من في بطنها فاستبشرت مد ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرافع فمال النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام مشركين وبنا شركي تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملذون لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما قدها من هول أفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلها أنت فتسجد وتنادى اشفع تشفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشاع شاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع جب الشكر علينا ما دعا لله داع
يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جمع طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى وبه فانظر إلينا واعطنا بكل ما طمع واكفينا كل البلايا ودفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقينا يا رب اغثنا يا الله بحيا الطال يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وختم العمر بحسنى يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهرى وآله والصحابة ما سنا شعر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ummata sayyidina Muhammadin bi awsa'il fadaili waja'alahum fil akhirati humul awaili. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang kami muliakan, yang kami hormati, para alim ulama, para habaib syaraif, wa nakhusu bi dzikrihi guru kita bersama Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, mata'anallah fi tuli hayatih wa hafidhahullah wa ra'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga guru kita dalam sehat dan afiat insyaallah.
dan juga kepada para habaib yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mohon maaf tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan penghormatan kita kepada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita dengan zuriat Nabi di dunia, Allah kumpulkan kita nanti di akhirat bersama dengan datuk-datuk mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Juga yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, pengurus masjid dan juga Yayasan Nurul Ilmi, dan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang telah memberikan tempat dan waktu agar kemudian majelis kita bisa terlaksana sebagaimana jadwal rutinannya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita terus bisa istiqamah hadir di dalam majelis ini agar kemudian tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang mustaqim, hamba-hamba Allah yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga jemaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis rutinan kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita hadiri pada malam hari ini insyaallah tercatat sebagai amal yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian nanti manakala kita berjumpa dengan Allah, amal yang kita lakukan malam hari ini menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membuka majelis kita pada malam hari ini kita mintakan kemudian pembacaan Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Fajri Al-Janturi, fa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل
ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa terikat hatinya dengan Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita telah memasuki malam kedua daripada bulan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menelisik daripada riwayat yang datang dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah kemudian memuji Nabi dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa adaat binurikal ufuqu, fa nahnu fi dzalika ad-dhiya wa dzalika an-nur subular rasyadi nakhtariqu." Ya Rasulullah, engkau itu manakala dilahirkan menjadi telanglah langit dan bumi ini karena sebab cahaya yang datang dari ufuk itu. Sementara kami terhadap cahaya tersebut kami mencoba untuk masuk ke dalam cahaya tersebut agar kemudian menjadi bahagian daripada orang-orang yang berada bersama dengan engkau. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan hadirnya bulan Maulid yang Allah anugerahkan kepada kita, semoga menjadi maulid yang berkesan buat kita, dan mudah-mudahan dengan maulid tahun ini Allah jadikan kita semakin cinta, semakin rindu dengan pertemuan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin rabbal alamin. Selanjutnya yaitu mari kita dengarkan nasihat dari guru kita Al-Habib Ad-Da'i ilallah Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif musannif Imam Syekhul Islam kutub da'wa wal irsyad wa wasal ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Ali Muhammad hadad fi ta'rifi risalatul mudzakarah ila an qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fi darin amin wa radhiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Amma ba'du, fa inna jima'al khairi wa milakahu taqwa Allah fi sirri wal alaniyah wal ghaibi wash shahadah. Wattaqwa hiya al-khaslatu allati tajma'u li sahibiha khairid dunya wal akhirah ila akhir wallahu a'lam. Alhamdulillah. Masyaallah, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini di tempat yang agung yang mulia untuk mencari sesuatu yang karenanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit bumi, utus para nabi rasul yang merupakan permata. Yang dinyatakan oleh Imam Ghazali, Allah Subhanahu wa taala ciptakan semua alam semesta, langit, bumi. Allah Subhanahu wa taala utus kitab, kirim nabi rasul karena 2 permata. Beliau mengatakan permata yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di antara langit dan bumi dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan akhirnya
lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, agar kalian tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, aku Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan apa yang ku kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala, aku, kata Allah, meliputi ilmuku segala sesuatu yang ada. Yang kedua, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ilmu tersebut membutuhkan amal yang diminta oleh Allah bagi setiap kita, yang karenanya Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan ilmu yang saat ini kita pelajari menghasilkan ubudiyah, penghambaan kita dengan melakukan keimanan, ketakwaan, amal soleh yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita, sehingga kita menjadi semata hamba Allah Subhanahu wa taala, mampu menjalankan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan sebab kumpul kita di salah satu taman daripada taman surga ini, yang kita di samping menyebut Allah Subhanahu wa taala, kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya, dan kita dibanggakan oleh Allah di hadapan mereka. Kita berhadap Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita, dan golongkan kita sebagai hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan cahaya. Tadi Ustaz Satria menyebutkan, melantunkan bait-bait syair, di antara bait-bait syair yang diungkapkan oleh Pamanda Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi besar Muhammad dan saudara sepupu Nabi, saudara susuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ketika Nabi besar Muhammad hidup, kalau tidak salah setelah Fathu Makkah, beliau mengungkap akan sebab keimanan yang beliau imani atas apa yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bercerita kepada kita, mengungkap tentang apa yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita dalam bait-bait syair tersebut tentang apa yang terjadi kepada Nabi Allah Adam. Nabi Adam sebelumnya, cerita Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Adam diturunkan terus sampai lahir Nabi Muhammad. Dan beliau mengatakan tadi bahwasanya Nabi besar Muhammad ketika lahir memancarkan cahaya. Lahir Nabi besar Muhammad, dari tubuh Nabi besar Muhammad memancarkan cahaya. Dari tubuh Nabi besar Muhammad memancarkan cahaya yang menerangi ufuk langit dan ufuk timur. Langit barat sampai timur, bumi dari barat sampai timur, terang benderang. Sampai dinyatakan oleh ulama, malam itu, fajar itu seakan-akan di siang hari. Tapi yang anehnya, memancar cahaya yang menerangi langit dan bumi itu dari barat sampai timur itu, yang menembus segala sesuatu yang ada, dari sosok bayi yang mungil, yang ketika lahir memancarkan cahaya tersebut yang menerangi langit dan bumi yang ada, dan cahaya itulah yang menerangi setiap kalbu, hati, pikiran, lahir batin hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya kita di tempat sini, di majelis ini, dibacakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kebutuhan bagi setiap kita yang beriman, agar keimanan kita bercahaya, agar hati, kalbu, ruh kita, jiwa kita bercahaya, agar nafsu, hawa nafsu kita bercahaya, agar pola pikir kita menunjukkan bahwasanya kita ini insan bercahaya, cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad adalah cahaya. Allah mengatakan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya, dan kitab mubin, kitab yang jelas, Al-Quran. Cahaya itu ulama mengatakan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan kita, wasilah bagi kita dengan ilmu yang kita miliki, kita mampu untuk mengamalkannya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul, sehingga ucapan, perbuatan, tingkah laku, lahir batin dalam bermuamalat kita kelihatan manusia yang bercahaya. Karena kalau hanya sekadar ilmu tanpa cahaya, maka ilmu itu tidak menghasilkan suatu kebaikan.
Tapi cahaya itulah yang membuat kita mampu paham dan melihat, memahami secara jelas apa yang harus kita perbuat, kita lakukan. Karena ia cahaya. Seperti malam hari ini kita lihat semuanya. Sehingga kita mampu melakukan dan tanpa kita khawatir. Kenapa? Karena kita berada dalam cahaya. Begitu juga ilmu yang kita miliki. Dan semua yang kita miliki tanpa cahaya maka tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat. Mudah-mudahan insyaAllah Allah limpah luahkan sebanyak-banyaknya, seagung-agungnya, semulia-mulianya, setinggi-tingginya setiap saat, waktu, detik, nafas, serta henti-hentinya. Salawat salam untuk junjungan agung kita Nabi besar Muhammad yang menjadi pelita cahaya buat kehidupan kita lahir batin dunia akhirat. Bagi keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencinta, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan kita insyaallah di dalam surga bersama Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Masyaallah. Sudah masuk bulan Maulid kata Ustaz Satria tadi. Malam kedua ini Masya Allah. Kita harus berupaya untuk tadi mencari cahaya tersebut, mengenali cahaya tersebut agar hidup kita bercahaya. Karena kita yakin kita akan mati. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, yang kita tumpuk, setinggi apapun jabat yang telah kita raih, seluas apapun ilmu yang telah kita miliki, kita akan tinggalkan dunia ini. Dan semua itu tidak akan bermanfaat bagi setiap kita nanti kelak di kehidupan kita setelah ini, kecuali yang kita manfaatkan, gunakan untuk bekal dalam kehidupan kita nanti di sana. Kalau pangkat, jabatan, kedudukan, status sosial yang paling tinggi yang kita miliki, yang telah kita raih, kita jadikan untuk kebaikan kita di akhirat. Dengannya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Dengannya kita menjadi hamba yang peduli akan kebaikan sesama kita. Dengannya kita mampu untuk bermuamalah dengan Allah dan sesama kita dengan baik insyaAllah. Menghantarkan kedudukan yang kita capai itu kebaikan di akhirat. Begitu juga harta kita dan lain sebagainya. Kalau tidak, na'udzubillah, tidak bermanfaat apa yang telah kita miliki, yang kita bangga-banggakan di dunia ini kalau tidak menghasilkan kebaikan nanti kelak di akhirat. Yang akan kita banggakan bagaimana apa yang kita miliki dari anugerah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini yang kita manfaatkan untuk berbekal nanti kelak di akhirat. Dan semua anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, mata kita, tubuh kita, panca indera kita, hati kita, harta kita, kedudukan kita, pangkat kita, kekuasaan kita, umur kita, detik kita, nafas kita, kesehatan kita, apapun sumber, wasilah untuk kita jadikan semua itu bekal untuk kehidupan kita nanti kelak di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya minta kepada kita atas semua anugerah yang diberikan oleh Allah, manfaatkan untukmu, bagi kebaikanmu dunia sampai kelak di akhiratmu. Nah, kita belajar duduk di majelis ini untuk memahami hal itu. Untuk memahami hal itu insyaallah, karena siapapun kita membutuhkan hidayah dari Allah. Siapapun kita membutuhkan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu membutuhkan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hidayat dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang telah kita miliki, kita raih, kita rebut, kita punya tidak menghantarkan kebaikan bagi kita, kecuali kalau semua itu diiringi hidayat dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kita. Karena itulah mahalnya hidayat. Allah Subhanahu wa taala selalu minta kepada kita untuk kita berdoa kepada Allah dalam setiap rakaat kita, ihdinas siratal mustaqim, hidayat untuk kita menempuh jalan tersebut. Dan tidak cukup hanya sehari, tidak cukup hanya sebulan, seumur hidup kita setiap namanya rakaat kita selalu memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah berkat bulan Maulid ini, insyaallah tahun ini jadikan Allah bulan Maulid yang terbaik insyaallah bagi kita dan semua kaum muslimin insyaallah. Dan mudah Allah jadikan kemerdekaan tahun ini yang kita rayakan, yang masih dirayakan oleh sebagian saudara-saudara kita dengan berbagai macam lomba, insyaallah menjadi ulang tahun kemerdekaan yang terindah buat setiap kita rakyat Indonesia insyaallah.
Allah sehingga rakyat Indonesia merasa merdeka dari Sabang sampai Merauke. Allahumma amin secara hakikat. Terlanjutkan mungkin jadi berkah namanya kitab Risalatul Mudzakarah. Amma ba'du, setelah bismillah, alhamdulillah, salawat terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah beliau mengatakan sesungguhnya kebahagiaan kita, kesuksesan kita ketika kita menjalani, melakoni, mengamalkan apa yang karena sebabnya Allah ciptakan kita. Allah ciptakan kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti beribadat itu kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan semua anugerah, fasilitas yang diberikan oleh Allah apapun itu untuk menjadikan sarana agar kita menjadi hamba yang selalu ingat dan dekat dengan Tuhan kita Allah. Itulah ibadat. Itulah ibadat. Bukan yang dimaksud nanti ibadat harus kita ke masjid, selalu di masjid atau selalu di musalla atau selalu kelihatan dan tidak ada. Semua fasilitas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kita, itu sarana untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara sesuai dengan yang dicontohkan, diwariskan oleh Nabi Agung Muhammad. Kalau kita melakoni, menjalani ibadat tersebut, maka kita akan menjadi hamba yang sukses. Kalau tidak mustahil kita akan menjadi manusia yang sukses. Amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna jima'al khair, ketahuilah sesungguhnya jima'al khair, segala kebaikan dicakup oleh Allah, disatukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digabungkan oleh Allah. Wa milakahu, dan milak kendalinya. Segala kebaikan itu di samping dikumpulkan oleh Allah, yang menjadi kendali untuk kita mampu menjalani, melakukannya. Yang Allah perintahkan kita bukan hanya sekedar melakukan kebaikan, tapi Allah perintahkan kita fastabiqul khairat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba selalu dalam melakukan berbagai macam kebaikan. Dan sumber kebaikan itu ada di majelis kita ini. Ilmu pengetahuan itulah sumber kebaikan. Tanpanya tidak mungkin seseorang akan melakukan kebaikan. Tanpanya tidak mungkin seorang akan mampu melakukan kebaikan. Siapa yang akan mampu melakukan kebaikan kalau dia tidak tahu, tidak mengetahui apa kebaikan yang harus dia lakukan. Maka disatukan oleh Allah, dijadikan kendali oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan itu segalanya. Taqwa Allah, dalam ketakwaan kepada Allah. Dalam ketakwaan seseorang hamba di antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fi sirr wal alaniyah, baik secara yang kita simpan, kita rahasiakan pada diri kita, atau yang kita nampakkan kepada selain kita, lahir batin kita. Wal ghaib wasyahada, baik yang berkaitan dengan alam ghaib, ketakwaannya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita imani. Begitu juga apa yang ada di alam syahada yang Allah minta kepada setiap kita untuk kita lihat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat langit. Tadi Allah cerita kepada kita, Ustaz Fajri tadi namanya menjelaskan, Allah menyatakan setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi, Allah pun namanya fasawahuna, menciptakan langit. Allah jadikan 7 lapis langit. Allah ceritakan itu karena di dalamnya ada manfaat. Ada sarana yang bisa kita ambil untuk pelajaran kita, untuk kebaikan kita. Dengan itu kita mampu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah dan selalu menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita lihat, yang kita renungkan. Tapi tidak hanya sekedar melihat. Tapi seseorang mukmin tidak hanya sekedar melihat, mereka berupaya untuk merenungkan, menghasilkan apa yang ia lihat kebaikan bagi dirinya. Itu mukmin. Sehingga apa yang ada di alam yang tidak nyata dari keimanan yang harus dimiliki oleh seseorang hamba menjadikan ia bertakwa kepada Tuhannya Allah. Begitu juga apa yang ia saksikan di alam nyata menjadikan sarana untuk dia menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, wa asluhul khauf, asal, sumber, mula, bibit ketakwaan itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang penuh. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang penuh dari semua penyebab murka Allah Subhanahu wa taala, itu adalah asalnya ketakwaan yang bisa dimiliki oleh setiap kita. Kalau kita ada rasa takut kepada Allah dari menjalani atau melakukan apa yang membuat murka Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala,
insya Allah itu ada sumber ketakwaan. Kalau rasa takut tersebut namanya semakin meningkat, insya Allah semakin akan kita mampu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqwa dan ketakwaan itu adalah yal khaslah, ia adalah satu perbuatan allati tajma' li sahibiha, yang akan mampu mencakup, mengumpulkan bagi sahibiha, orang yang melakukannya, khairat dunia wal akhirah, kebaikan dunia akhirat semua akan bisa didapat oleh seseorang seluruhnya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya ia menjadi wasiat bagi setiap nabi rasul kepada anak umatnya. Dan wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap manusia-manusia yang dahulu dan saat ini akan datang. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita dalam firman-Nya, walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan hamba-hamba kami yang kami telah berikan kepada mereka kitab wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala dari semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi Agung Muhammad, kita umat Nabi besar Muhammad, wa iyyakum, kata Allah, kalian semua wahai umat Nabi Muhammad, anittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan untuk kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara salah satunya kita selalu merasa diawasi Allah. Karenanya ya secara akal kita pasang kamera di rumah, di masjid. Itu kamera banyak, tidak cukup satu kamera, 1, 2, 3. Tidak tahu apa lagi, ada lagi di depan sini. Yang jelas saya lihat 1, 2, 3 kamera. Kenapa ada kamera? Biar ketika kita masuk, kelihat kamera merasa takut. Paling tidak kita tidak melakukan hal yang mencurigakan. Kenapa? Karena ada kamera. Kita berupaya untuk memanage, mengatur langkah kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita dicurigai, apalagi jangan sampai kita melakukan hal yang dilarang. Kenapa? Karena terekam kamera. Sehingga ketika kita melihatnya kita merasa takut. Kenapa? Karena merasa dilihat, diawasi. Kamera ini tidak seperti Allah mengawasi kita. Kalau kamera ini tidak sampai memberitahu kepada kita apa yang terlintas dalam hati kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ia mengawasi seorang hamba, bukan hanya yang nampak, yang dilihat, diawasi oleh Allah, sampai yang dirahasiakannya dalam hatinya pun dilihat oleh Allah. Sampai yang terhentak dalam benak pikirannya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu yang dirahasiakan oleh seseorang di dalam hatinya, dan yang lebih tersembunyi Allah pun tahu. Sehingga ketika kita merasa diawasi oleh Allah selalu dimanapun kita berada, insya Allah lama-lama hal itu namanya menghasilkan untuk kita rasa takut. Dan rasa takut itulah yang akan membawa kita untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu ta'ala. Ketika kita mampu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah dapatkan apa yang pernah dijanjikan oleh Allah dari kebaikan buat hambanya, lahir batin dunia sampai ke akhiratnya. Dan tidak ada satu hamba manusia yang mampu mengungkap kemuliaan hamba yang bertakwa tersebut dari kemuliaan yang disiapkan oleh Tuhannya Allah Subhanahu ta'ala. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita tahu nanti akan kita baca ayat-ayat mengenai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menegaskan, mengumumkan kepada kita semua untuk menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak minta kita untuk namanya menjadi yang paling terkaya, yang paling banyak hartanya, yang paling tinggi jabatan kedudukannya, yang paling viral di antaranya dan lain sebagainya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan satu karakter, satu perbuatan, satu yang kita miliki, yang semua kita mampu untuk menjalaninya. Siapapun kita tanpa terkecuali.
untuk menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan jadikan ia mulia bagi setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mulia bagi manusia dan bangsa jin. Ia akan menjadi mulia di kalangan malaikat. Bahkan bukan hanya ia menjadi mulia di kalangan bangsa jin, manusia, malaikat. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Akan menjadi bangga dengannya sebabnya. Allah menyatakan dalam firman-Nya, dan ini untuk kita semua dan semua hamba Allah dimanapun mereka berada. Inna akramakum indallahi atqakum. Setelah Allah mengatakan kepada kita, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi aku Allah, atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Artinya semua kita memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke masjid, kita semua masuk ke masjid di saat ini. Kita merasa mulia karena kita berada di rumah Allah, masjid. Kita merasa mulia karena kita saat ini berada di masjid dan Allah berikan kemuliaan bagi hambanya di masjid. Kita masuk ke sini niat i'tikaf, selama kita duduk berada di masjid ini, walaupun kita tidak namanya beramal beribadat, dicatat kebaikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk merasa mulia. Ada manusia-manusia kalau dia menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bangga ketika ia masuk masjid ini. Bukan hanya ia yang bangga ketika ia masuk rumah Allah menjadi tetamu Allah, tapi masjid merasa bangga karena ia masuk ke dalamnya. Ada di antara kita mudah-mudahan yang masjid bangga, bahagia, senang, luar biasa karena ia masuk ke masjid. Sehingga masjid ini menyatakan kepada masjid-masjid atau musola-musola yang ada di sekitarnya, berbanggaan malam ini, saat ini, detik ini aku dimasuki oleh seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan kepada musola masjid yang ada di sekitarnya, Masya Allah, masjid merasa bangga, merasa menjadi mulia, terhormat karena hamba itu masuk. Itulah hamba yang bertakwa. Itulah kemuliaan yang Allah beri, yang Allah berikan kepada hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya malaikat, bangsa jin. Mungkin bangsa malaikat, bangsa jin tidak mengetahui, mengenal kemuliaan yang Allah siapkan baginya, tapi subhanallah, semua yang ada di alam semesta ini, yang di bumi ini, baik di daratnya, di lautnya, apapun itu ciptaan Allah mengenalnya. Merasa bangga ketika berjumpa, diinjak olehnya. Itu manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan yang dimiliki olehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kata Rasulullah yang tidak mengenalnya itu bangsa jin, manusia yang jauh dari Allah, tidak tahu. Tidak pandai menghormati hamba yang dimuliakan oleh Allah, yang bertakwa kepada Allah. Tapi selainnya, bahkan tiang ini, tembok ini, semua yang ada di masjid ini, karpet ini, ambal ini, semua merasa bangga karena ia masuk. Namanya masuk, menjumpai, mengunjungi masjid ini. Itulah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak dikenal oleh orang-orang selainnya, walaupun dia tidak ada yang mengenalnya, tapi ia orang-orang yang bertakwa, seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, maka semua akan membanggakannya. Semua akan merasa bahagia, gembira ketika berjumpa, disentuh olehnya. Itulah kemuliaan yang Allah siapkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bang kita mulia di mata manusia tapi hina di mata Allah. Lebih baik kita namanya mulia di mata Allah dan hina di mata manusia, daripada mulia di mata manusia, hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi besar Muhammad bercerita kepada kita. Kita tutup dengan cerita ya. Mungkin sudah saya sampaikan, tapi mungkin mudah-mudahan kalau belum ya kayaknya sudah kalau di sini, walaupun bukan malam ini ya, malam sebelumnya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada kita, bercerita akan apa yang akan terjadi nanti kelak di hari kiamat.
dari hamba-hamba yang mulia di sisi Allah dan hamba yang tidak mulia, hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran bagi kita terakhir. Seorang profesor doktor ahli hadis Sayyid Abuya Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau melantunkan hadis yang sahih, kalau tidak salah riwayatnya Imam Muslim. Dalam karya beliau Qul Hadihi Sabili, beliau kutip satu hadis dengan berbagai macam riwayat, kurang lebih maknanya hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, kurang lebih makna hadisnya seperti ini, yu'ta bi an ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Nanti kelak di hari kiamat Allah akan hadirkan seseorang yang paling nikmat hidupnya dari kalangan manusia. Dari manusia pertama dari masa Nabi Adam sampai hari kiamat, ia manusia yang paling nikmat hidupnya. Dari semenjak lahir paling nikmat hidupnya sampai meninggal paling nikmat hidupnya. Tidak pernah ia lalui dalam kehidupannya sekejap sesaat kecuali paling nikmat. Kira-kira ada gak manusia seperti itu? Tidak ada manusia seperti itu, bang. Hidup di atas dunia tidak mungkin. Pasti ada namanya ya gelombang lah. Ada badai pasti yang akan dilalui oleh seseorang manusia dalam kehidupannya. Tapi Rasulullah mengandaikan akan didatangkan oleh Allah seorang yang paling nikmat hidupnya di atas dunia dari lahir sampai dia meninggal. Tapi min ahlin nar, dari penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang tidak baik, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dihukum oleh Allah untuk menjadi penghuni neraka. Sebelum Allah masukkannya ke dalam neraka, yusbagh fil nari sibghatan, Allah celup di dalam neraka satu celupan, diangkat oleh Allah. Setelah Allah celup dia ke dalam neraka satu celupan, satu kali, sesaat, sebentar, maka Allah bertanya kepada itu hamba, ya abdi, hal ra'aita na'iman au mararta bina'imin qat? Wahai hambaku, apakah engkau pernah melihat atau melalui dalam masa hidupmu dari awal sampai akhir kenikmatan walaupun kecil, walaupun hanya sesaat? Padahal ini manusia paling nikmat. Dari semenjak kecil sampai dia meninggal, yang ia dapatkan hanya paling nikmat. Tidak pernah sekejap ia merasakan di luar itu. Setelah dicelup oleh Allah satu celupan, apa jawabnya? Atas pertanyaan Allah itu, beliau mengatakan, la ya Rabb, tidak pernah wahai Tuhanku Allah, aku merasakan kenikmatan walaupun kecil sedikit, walaupun sesaat dalam hidupku. Artinya, maksudnya aku hanya merasakan sebaliknya. Padahal orang yang paling nikmat baru sekejap masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kembali mengatakan, Allah pun datangkan kelak di hari kiamat seorang yang paling sengsara hidupnya di atas dunia. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir, ini paling sengsara. Tidak ia rasakan dalam hidupnya walaupun hanya sekejap kecuali kesengsaraan. Tapi min ahlil jannah, dari penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah masukkan ia ke dalam surga, Allah celup satu celup dalam surga Allah. Setelah Allah celup satu celupan dalam surga Allah, Allah bertanya seperti yang Allah tanya sebelumnya tadi. Allah mengatakan, ya abdi, hal ra'aita bu'san au mararta bi bu'sin qat? Wahai hambaku, apakah engkau pernah melihat atau pernah engkau alami lalui dalam masa hidupmu kesengsaraan walaupun hanya sekejap, walaupun kecil? Apa jawabnya? La ya Rabb, tidak pernah wahai Tuhanku Allah, seumur hidupku aku merasa sengsara walaupun sesaat, atau aku lalui dalam hidupku sengsara sekecil apapun ya, walaupun sesaat. Baru satu celupan dalam surga Allah. Bagaimana kalau tinggal dalam surga Allah selamanya? Begitu juga itu manusia hamba, semuanya hanya satu celup dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau tinggal lama, bahkan selamanya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap bang untuk menjadi hamba tersebut. Sekali lagi, pintunya atau pendaftarannya selalu dibuka oleh Allah, dan Allah siap untuk menerima kita semua menjadi hamba yang mulia di sisi Allah tanpa terkecuali, dimanapun mereka tinggal, siapapun mereka. Walaupun saat ini mungkin yang belum Islam, ada mungkin di antara hamba Allah saat ini belum Muslim, belum Islam, belum beriman kepada Allah, tapi Allah siapkan selama masih dia hidup,
masih nyawanya masih berada di tubuhnya, maka kesempatan itu tidak ditutup juga oleh Allah terhadapnya. Barangkali ia masuk ke dalam Islam, menjadi hamba yang beriman, bertakwa kepada Allah, walaupun sesaat sebelum beliau meninggal menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu. Itulah keadilan yang dimiliki oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba yang bertakwa kepadanya secara lahir dan batin sempurna, sehingga kita mendapatkan kemuliaan sempurna dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ayo sekali lagi mari, bulan ini bulan kesempatan untuk kita mengenal Nabi Agung Muhammad, bulan Maulid. Tidak mungkin seorang di antara kita akan kenal dengan Allah kalau tidak kenal dengan Muhammad. Tidak mungkin seorang di antara kita akan cinta dengan Allah kalau tidak cinta dengan Muhammad. Tidak mungkin kita akan menjadi hamba yang merindukan Allah kalau kita tidak merindukan Muhammad. Tidak mungkin kita menjadi hamba Allah yang dirindukan oleh Allah kalau kita tidak dirindukan oleh Nabi Muhammad. Tidak mungkin kita menjadi seseorang hamba Allah yang dekat dengan Allah, dimuliakan Allah dengan berbagai macam kemuliaan kalau kita tidak ikuti jejak langkah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana kita akan mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, menjadikan ia tauladan bagi kita, panutan, kalau kita tidak mencintainya? Bagaimana kita akan mencintainya kalau kita tidak mengenalnya? Karena itu Allah kenalkan sosok agung Nabi Muhammad dalam kitab suci Al-Quran. Kitab Maulid yang paling terbesar adalah Al-Quran. Disitulah Allah kenalkan dalam setiap surat, dalam setiap ayat mungkin keagungan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita baca dan kita pelajari, kita pahami, insya Allah kita akan kenal dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sendirinya kita akan mencintai dan mengikuti jejak langkahnya sehingga kita menjadi hamba yang mulia, sukses, dan insya Allah dunia sampai kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ia mendapatkan kesuksesan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang amat sangat merdu. Andaikan amal ibadat yang dilakukannya hanya panggilan itu yang diterima olehnya dari balasan Allah, cukup sudah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Allahumma amin. Kita baca doa ya, amin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه آمين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عن عقبانا.
يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. سيد الفاتحة. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفور اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الله منكم. Tadi nasihat yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang tadi beliau sampaikan insya Allah bisa tertancap di dalam hati kita sebagai yang tadi beliau katakan agar ilmu itu menjadi nur. Mudah-mudahan kita bisa amalkan apa yang tadi beliau sampaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah di majelis yang akan datang sekaligus gabung sama Maulid Akbar di Masjid Nurul Ilmi insya Allah taala.